tinuod man gyud na dili gyud makadawat ang ubang reliyon ani. Kaning ubang mga reliyon gyud magsupak-supak gyud sa atong pagtulunan. Mga nga di gyud sila makadawat ana sa 1 Timoteo 3:15 nga di gyud sila makadawat ana kanang haligi og sukuranan sa kamatuoran. Di gyud sila makadawat ana. Kay nagpakiro man sila. Mao na ato na paminaw ning gingon ni Brad. Opposing the known truth. Unsa man ang ikatulong sala batok sa Espiritu Santo? Kining pagsupak-supak sa kamatuuran nga gipadayag sa Dios. Saan nakadeposito ang kamatuuran kabahin sa Dios? 1 Timoteo 3:15, di makadawat ang tagalaing relihiyon ani. Nga ang simbahan mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuuran. Mao na nga kung supakiro ta sa mga pagtulunan sa simbahan, makasala kita. Kay kita ra ba? Di ko motuman ana, otro po ng pare, wa katuman. Kung ang pare o kaming mga nagwali sa pulong sa Ginoo, kung wa man gani may magtuman sa among giwali, ayaw meninyo sunda. Sunda ang giwali, kay mao nay pulong sa Ginoo. Unsa may giingon dire sa 2 Tesalonica 2:12, ug aron kasilutan ang tanan nga wala motuo sa kamaturan apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. So nagpadayag yun ang pulong sa Ginoo nga ang tanan nga nagsalikway sa kamatuoran kay nagpadayon pagpakasala silutan. Mao na sins against the Holy Spirit.